نیوز اور خبر کا مطلب ہے اہم اطلاع۔ عوامی مسائل کو عہدیداروں اور حکومت تک پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے نیوز۔ حقائق پر مبنی شہری، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبریں دیکھیے میٹرو اردو خبروں میں۔ سیاسی اتار چڑھاؤ، عید اور تہوار، جرائم و حادثات، تعلیمی، ادبی اور معاشرتی سرگرمیوں کی حقیقی عکاسی کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو اردو خبریں۔ کشمیر ہاؤس بیگم بازار سن 1947 سے مشہور آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ شادی بیاہ ہو کہ ولیمہ تقاریب، کشمیر ہاؤس کے بنا ادھوری۔ اپنی دعوت کو یادگار بنائیے کشمیر ہاؤس کی شمع کلاسک باسمتی رائس، ہر برانڈ کے بریانی رائس، اصلی گرم مسالے، کرانہ آئٹمز اور ڈرائی فروٹ، ٹن فروٹس، ساسز، پینٹ کھجور، اصلی زعفران اور بری کے سودے کے ساتھ۔ کشمیر ہاؤس آپ کے ساتھ، سیدھے چلے آئیے کشمیر ہاؤس۔ یاد رکھیں کشمیر ہاؤس بیگم بازار حیدرآباد۔ شمع جو روشنی پھیلائے اور شمع باسمتی رائس ہر تقریب کی شان بڑھائے، پورے خاندان کا بھروسہ جس پر ہو اور ہر کسی کی پسند بن جائے۔ شمع کلاسک باسمتی رائس، اس کا دانہ دانہ الگ جو ہر دعوت کی لذت بڑھائے۔ 25 کلو، 10 کلو، 5 کلو اور 1 کلو کے بیگ میں اب ہر سپر مارکیٹ، جنرل سٹور اور کرانہ سٹور میں دستیاب ہے۔ شمع کلاسک باسمتی رائس۔ ناظرین آداب، میں ہوں آپ کا دوست تقی عسکری بلا اور پیش کر رہا ہوں میٹرو اردو خبریں۔ میٹرو اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہیں دبئی ہوم انٹیریئرز، بندر ہلز روڈ نمبر 1 نیئر کراچی بیکری۔ اتراکھنڈ یاتریوں کی امداد کے لیے نارا چندرا بابو نائیڈو ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ روانہ۔ کے تارک راما راؤ نے آندھرا جیوتی تیلگو روزنامہ اور اے بی این چینل کے مینیجنگ ڈائریکٹر راجو کرشنا کے خلاف عدالت میں کیا مقدمہ درج۔ شاد نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ایک نومولود لڑکی کی نعش دستیاب۔ ونستھلی پورم ہائی کورٹ کالونی میں واقع 2 مکانات میں سرقے کی واردات، 30 تولے طلائی زیورات اور 47,000 روپے نقد رقم کا سرقہ۔ تلنگانہ راشٹریہ سمیتی ودیا بھون کی جانب سے اقلیتی طلباء کو اسکالرشپ ادا کرنے اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کو یادداشت کی پیشکشی۔ آج شب برات ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات گریہ وزاری کی رات ہے، یہ رات تجدید عہد کی رات ہے، یہ رات نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے، یہ رات گناہوں سے استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ انسان خیر و شر کا مرکب ہے۔ انسان کے خمیر میں نیکی اور بدی دونوں صلاحیتیں یکساں طور پر ودیعت کی گئی ہیں۔ اگر غلبہ پا لیا گیا تو اعمال صالح صادر ہوتے ہیں اور شر سے نفس کو تقویت ملے تو وہ شیطان کے دام فریب میں مبتلا ہو کر خدا کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن کامل مومن وہ ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر فوراً تائب ہو جائے۔ ایسے بندے کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے نوجوان اس پرتقدیس رات کو صرف جاگنے کے رات قرار دیتے ہوئے سڑک پر تیز رفتار گاڑیاں دوڑاتے ہوئے چیخ پکار کرتے ہیں، مساجد کے پاس شور و غل مچاتے ہوئے حقیقی عبادت گزاروں کی عبادت اور ریاضت میں خلل پیدا کرتے ہیں۔ اس رات نوجوانوں کا سڑکوں، ہوٹلوں اور پان کے ڈبوں اور پان کے فٹ پاتھوں پر ٹھہر جانا تماشا ہے اور لغو باتوں میں وہ وقت ضائع کرنا ایک رواج بنا دیے ہیں جس سے اغیار کو لب کشائی کا موقع ملتا ہے۔ آج کم از کم اس رواج کے سدباب کی فکر کریں۔ نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا ایک سجدہ بزرگوں کے 70 سجدوں کے مساوی ہوتا ہے۔ اگر وہ پرتقدیس رات کے کسی بھی لمحے کو عبادت سے آراستہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اپنی رقیق حرکتوں سے باز نہیں آ سکتے تو پھر ان کا گھر پر آرام کرنا ہی بہتر ہے۔ انسان کی موت و حیات کا کوئی بھروسہ نہیں اور رحمت خداوندی کی کوئی حد نہیں۔ اپنی سابقہ غفلت دور کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں اور توبہ کریں۔ اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور آج کی شب
तौबा के दरवाजे खुले हुए होते हैं। बुज़ुर्गों की ये जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों में जज्बे सब्र शुक्र, रज़ा बिल क़ज़ा और तवक्कुल जैसी सिफ़ात की तलक़ीन करें। नौजवान जारिया शैतान के दलदल में फंसकर कुफ्र गुमराही के खारे मज़ल्लत में घिर जाता है। तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह नार चंद्रबाबू नायडू ने कल अपने एक बयान में मरकजी हुकूमत और उत्तराखंड हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि वो उत्तराखंड यात्रियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में और उनकी इमदाद में सरासर नाकाम हो गई है। नार चंद्रबाबू नायडू ने पीर के दिन दिल्ली में आंध्र प्रदेश भवन पहुंचकर मुतासरीन से मुलाकात की और तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से फ़ीकस 10,000 रुपये इमदाद तकसीम की। नार चंद्रबाबू डॉक्टर्स की एक टीम के साथ झारखंड पहुंच गए हैं, जहां डॉक्टर्स की टीम झारखंड में सैलाब से मुतासरा यात्रियों के इलाज में सरगर्म हो गई है। तेलंगाना राष्ट्र समिति कायद और रुकन असम्बली के तारक रामाराव ने नामपल्ली की फौजदारी अदालत में आंध्र ज्योति, तेलुगु रोजनामा और ABN चैनल के खिलाफ तेलंगाना राष्ट्र समिति की एहनत का मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर राधा कृष्णा के खिलाफ शिकायत की है कि उनके अखबार और TV चैनल पर उनकी साख को मुतासिर किया गया है। अदालत ने दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल कर दिया है। इस मौके पर तेलंगाना राष्ट्र समिति के कई कारकुन नामपल्ली फौजदारी अदालत में मौजूद थे। ఒక పత్రిక అదేవిధంగా దానికి అనుబంధ టెలివిజన్ సంస్థ ABN అనే ఒక ఛానల్, ఈ రెండు కూడా కలిసి ఉద్దేశపూర్వకంగా నిరాధారమైన కల్పితమైన ఒక కథనాన్ని ప్రసారం చేసి నా పరువుకు, నా ప్రతిష్టకు, అదేవిధంగా ఇవాళ నన్ను ఎన్నుకున్న ప్రజలందరి మనోభావాలను గాయపరిచారని చెప్పి ఈరోజు నాంపల్లి మెట్రోపాలిటన్ కోర్టులో ఒక క్రిమినల్ డిఫమేషన్ సూటు వేయడం జరిగింది. ఒకటి మాత్రం స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం, ఈరోజు మీడియాలో నిరాధారంగా ఎటు పడితే అటు తెలంగాణ ఉద్యమం మీద విషయం చిమ్మడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని కొంతమంది చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని చట్టపరంగానే హీటుగా ఎదుర్కొంటమైన కల్పితమైన వార్తలు చూసి ఒక సోదరుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టుగా నేను పేపర్లో చూశాను. నేను ఈరోజు అడుగుతా ఉన్న ఆంధ్రజ్యోతి యాజమాన్యాన్ని, ఆ పోయిన ప్రాణాన్ని మీరు మీ నిరాధారమైన కల్పితమైన కథనం ద్వారా ఆ యువకుడి గుండెకు మీరు చేసిన గాయం వల్ల सदर प्रदेश कांग्रेस बोसा सत्यनारायणा ने 9 नामजद करदा कांग्रेसी जिले सुदूर का एक इजलास मुनक़िद करके मजालिस मुकामी और साल 2014 में मुनक़िद शुदनी आम इंतखाबात के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया। बोसा सत्यनारायणा ने जिले सुदूर को हिदायत दी है कि वो इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के लिए कोई दकीक़ा फरोगुज़ाश्त न करे और आवाम से ख़ुरबत इख्तियार करते हुए कांग्रेस हुकूमत की फलाही और तरक्याती स्कीमों के ताल्लुक से आवाम में शऊर पैदा करके इस इजलास में तमाम अजला के सुदूर ने शिरकत की। तेलुगुदेशम पार्टी कायदीन और कारकुनों ने पीर के दिन उत्तराखंड रियासत हुकूमत पर बद्रीनाथ यात्रियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए LB नगर चौराहे पर धरना मुनज़्ज़म किया। तेलुगुदेशम पार्टी कायदीन ने कहा कि बद्रीनाथ यात्रियों को जो सैलाब की जद में आ गए हैं, हुकूमत के सियानती इक़दाम न करने की वजह से कई अफराद मौत का शिकार हो गए हैं। उन्होंने सड़क को मजबूत करके एहतजाज किया, जिसकी वजह से हैदराबाद विजयवाड़ा शाहराह पर घंटों ट्रैफिक मुअत्तल रही। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के सबब महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश की पेशकयासी की है। ताहम इतवार के दिन शदीद बारिश के सबब दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में सड़कें झील में तब्दील हो गईं। कई मकानात में पानी दाखिल होने की शिकायत भी मौसूल हुई हैं। हैदराबाद बेंगलुरु शाहराह पर बारिश की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त मजदूद हो गई थी और लगभग 6 घंटों के इंतजार के बाद ट्रैफिक बहाल हुई। आवाम को गर्मी से तो निजात मिल गई, लेकिन अब बारिश का कहर टूटा है। रंगारेड्डी जिला अदालत ने LB नगर के साकिन सुरेश की एक दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल कर लिया है, जिसमें शिकायत की गई है कि मरकजी कायदीन तेलंगाना आवाम को धोखा दे रहे हैं। LB नगर 2nd MM अदालत ने LB नगर पुलिस को हिदायत दी है कि वो एक मुकदमा दर्ज करे। चुनाचे LB नगर पुलिस ने FIR नंबर 0786/2013 में दफ़ा 166 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
تلنگانہ راشٹر سمیتی GHMC ودیا بھون کے صدر فصیح بابا اور کارکنوں نے طلباء کو تعلیمی سال 2012-13 کے لیے اسکالرشپ ادا نہ کرنے پر آندھرا پردیش اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے دفتر پر دھرنا منظم کیا۔ فصیح بابا نے جنرل مینیجر ولایت حسین کو ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے طلباء کو جلد سے جلد اسکالرشپ ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ 56 کروڑ کا اسکیم کیا گیا ہے یہاں پر، جب سے لے کے اب تک یہاں مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کو ای پاس میں لگا کر آج تک اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ نہیں دیا۔ اسکالرشپ نہیں دینے کی وجہ سے یہاں پر اکیڈمک ایئر ختم ہو کے پھر نیو اکیڈمک ایئر شروع ہو گیا، جو اکیڈمک ایئر ختم ہو جانے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی ڈگری ہو گیا، PG ہو گیا، وہ لوگ دوسرے کورسز کے لیے جانے کے دوسرے جابس کے لیے جانے کے لیے وہاں کا کالج مینجمنٹ وہ لوگ سرٹیفکیٹس نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اسکالرشپ پینڈنگ ہے۔ وہ پینڈنگ اسکالرشپ کو جلد سے ریلیز کرنے کے لیے آج ہم لوگ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن GM صاحب سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ جلد سے جلد ہم لوگ جو اسکالرشپ رکایا گیا ہے 2013 میں ہم کو جلد سے ریلیز کرا جائیں گے، اور ای پاس کے اندر نہیں، اب تو جو ہے ای پاس کے اندر جو رہے گا اس سے ہم لوگ بات کریں گے، سیکرٹری صاحب سے بات کریں گے، کنسرن منسٹر سے بات کریں گے، ریلیز کرنے کے لیے کہا ہے، مگر ہم سرو نگر میں واقع گایتری نگر میں ایک ATM سے رقم سرقہ کرنے کی واردات پیش آئی۔ بتایا جاتا ہے کہ رات 2 بجے 6 نامعلوم افراد نے ATM مشین توڑ کر سرقہ کر لیا۔ سرقے کی کارروائی CCTV کیمرے میں قید ہے۔ ایک مقامی شخص نے ATM میں سرقے سے متعلق پیٹرولنگ پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے ایک مقدمہ درج کر کے CCTV کیمرے کے فوٹیج کی مدد سے سارقوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ناظرین، خبروں کا یہ سفر جاری رہے گا، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ کشمیر ہاؤس بیگم بازار سن 1947 سے مشہور آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ شادی بیاہ ہو کہ ولیمہ تقاریب، کشمیر ہاؤس کے بنا ادھوری۔ اپنی دعوت کو یادگار بنائیے کشمیر ہاؤس کی شمع کلاسک باسمتی رائس، ہر برانڈ کے بریانی رائس، اصلی گرم مسالے، کرانہ آئٹمز اور ڈرائی فروٹ، ٹن فروٹس، ساسز، پینٹ کھجور، اصلی زعفران اور بری کے سودے کے ساتھ۔ کشمیر ہاؤس آپ کے ساتھ، سیدھے چلے آئیے کشمیر ہاؤس۔ یاد رکھیں، کشمیر ہاؤس بیگم بازار، حیدرآباد۔ دبئی میں 20 سال تک تہلکہ مچانے کے بعد اب آپ کے ذوق کی تکمیل کے لیے دبئی ہوم انٹیریئرز حیدرآباد شہر میں کھل چکا ہے۔ ایک ایسا سینٹر جہاں منفرد اور دلکش امپورٹڈ فرنیچر دستیاب ہے، شاندار اور بہترین صوفہ سیٹس، ڈائننگ سیٹس، بیڈ روم سیٹس، ووڈن فلورنگ اور ریموٹ کنٹرول بلائنڈز۔ ایسا کلیکشن جو آپ کے گھر اور آفس کی تمام ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ دبئی ہوم انٹیریئرز، آج ہی تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ، ہمارا ٹیلی فون نمبر، دبئی ہوم انٹیریئرز، ون سٹاپ سلیوشن۔ شمع جو روشنی پھیلائے اور شمع باسمتی رائس ہر تقریب کی شان بڑھائے، پورے خاندان کا بھروسہ جس پر ہو اور ہر کسی کی پسند بن جائے۔ شمع کلاسک باسمتی رائس، اس کا دانہ دانہ الگ جو ہر دعوت کی لذت بڑھائے۔ 25 کلو، 10 کلو، 5 کلو اور 1 کلو کے بیگ میں اب ہر سپر مارکیٹ، جنرل سٹور اور کرانہ سٹور میں دستیاب ہے۔ شمع کلاسک باسمتی رائس۔ وقفے کے بعد کی خبروں میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے ہال میں ایک شیکھر نامی مزدور گر کر فوت ہو گیا۔ اب تک اسی مقام پر کئی ملازمین توازن کھو کر گر چکے ہیں۔ بائیسار کانگریس پارٹی قائد بی پرتاپ ریڈی نے مقامی واردات کا معائنہ کرنے کے بعد مہلوک شیکھر کے پسماندگان کو 10 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کا مطالبہ کیا۔ CITU قائدین نے بھی شیکھر کے ورثاء کو 10 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کی مانگ کی ہے۔ ونستھلی پورم ہائی کورٹ کالونی میں واقع 2 مکانات میں سرقے کی واردات کا انکشاف ہوا ہے۔ سارقوں نے دونوں مکانات سے 30 تولے طلائی زیورات اور 47,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا۔ اس مکان کے لوگ اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے کہ واپس آنے کے بعد دیکھا تو سامان بکھرا پڑا تھا اور سارقوں نے طلائی زیورات اور نقد رقم کا سرقہ کر لیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ
गुंजान आबादी वाले इलाके में सारिकों ने दीदा दिलेरी के साथ सरखा अंजाम दिया। पुलिस सारिकों की तलाश में है। बोराबंडा में वाक़ भरतनगर में बस्ती के इंतखाबात मुनक़िद हुए, जिसमें सदर के लिए साबिक़ सदर मोहम्मद खलील और मोहम्मद इमरान ने नामज़दगियाँ दाखिल की थी। यहाँ रायदही में 401 रायदहिंदों ने अपने हक़ रायदही से इस्तेफ़ादा किया। इमरान ने 257 वोट हासिल किया और 110 वोटों की अक्सरियत से मोहम्मद खलील को शिकस्त दे दी। बताया जाता है कि मोहम्मद खलील और उनके आबा व अजदाद तवील अरसे से इस मनसब पर फाइज थे। पहली मरतबा मोहम्मद इमरान ने कामयाबी हासिल करते हुए ख़ानदानी राज का खात्मा कर दिया। अवाम भी उनसे नाला थे, इसलिए उन्होंने इमरान के हक़ में वोट दिया। आदिलाबाद में गुज़िश्ता कई दिनों से पुलिस के तकाफुल के सबब सरखे की मुतादिद वारदातें पेश आ रही हैं। बताया जाता है कि आदिलाबाद टाउन में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ख़वातीन के गले से चेन छीनने के 15 वाक़यात पेश आए और अब पुलिस ने 1.5 किलो तिलाई चेन जब्त कर ली है। इन वाक़यात के रूनुमा होने के बाद पुलिस ने मोटरसाइकिलों की चेकिंग में शिद्दत पैदा कर दी है। पुलिस ने दावा किया है कि सरखे की वारदातों पर काबू पाने मौसर इक़दाम किए जाएंगे। तिरुपति और चित्तौड़ के माबैन जंगलात में अरसे दराज से संदल की लकड़ी का सरखा जारी है, लेकिन इसको मुख्फी रखा गया था। बताया जाता है कि संदल की लकड़ी बरामद करने के लिए जिन मजदूरों से काम लिया जा रहा था, माफिया उन्हें न सिर्फ धमकी दे रहा था बल्कि महकमे जंगलात को इत्तला न देने पर भारी रकम की लालच भी देता था। टास्क फोर्स ने इतवार के दिन इन जंगलात पर धावा करके लाखों रुपए मालियती संदल की लकड़ी बरामद करके जब्त कर ली, जो सरखे के लिए दीगर मकामात रवाना करने तैयार थी। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी तफ्तीश जारी है। शादनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आज प्लास्टिक की थैली में 2 दिन पहले तवल्लुद हुई लड़की की नाश दस्तयाब हुई। पुलिस ने बताया कि करीबी हॉस्पिटल से रब्त कायम किया गया तो जिस बच्चा की शिनाख्त अभी न हो सकी, लेकिन तहक़ीक़ात जारी हैं। मालूम किया जा रहा है कि लड़की पैदा होने के सबब नौमौलूद लड़की को मौत के घाट उतार कर कचरे की कुंडी में जो फेंका गया है वो लड़की पैदा होने का सबब तो नहीं है। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ आनंद नगर में जुमे की शाम तकरीबन 4 बजे शीरीन शाह के कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने कामयाब सुराग लगाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी वेस्ट जोन सुधीर बाबू ने मीडिया को बताया कि शीरीन शाह के शौहर मोहम्मद आमिर जमाल और उनके एक दोस्त ने मनसूबाबंद तौर पर शीरीन शाह को मौत के घाट उतार दिया था। मोहम्मद आमिर जमाल को शिकायत थी कि उसकी बीवी हमेशा हरासा करती है, इसलिए उसने कत्ल का मंसूबा बनाया। मोहम्मद आमिर ने इस कत्ल के लिए अपने दोस्त को 3 लाख रुपए दिए। पुलिस ने मोहम्मद आमिर को उसके दोस्त के पास से 3 लाख रुपए बरामद कर लिए। मुरादनगर में वाक़ एक कब्रिस्तान की ज़ुबूहाली के खिलाफ अवाम ने एहतजाज बुलंद किया। बताया जाता है कि मुरादनगर कब्रिस्तान में गड़े पड़े हुए हैं और झाड़ियाँ कसरत से होने के सबब चलना दोभर है। शब बारात को अक्सर मुसलमान मरूमीन के फातिहा के लिए कब्रिस्तान जाते हैं। वाज़ेह है कि शब बारात के मौके पर मजलिस बल्दिया की जानिब से कब्रिस्तानों की सफाई के लिए फंड दिया जाता है। इसके बावजूद शहर में कब्रिस्तानों की हालत ज़ार काबिल मज़म्मत है। आखिर में सुर्खियां एक मरतबा फिर। सुर्खियों के पेश करना है दुबई होम इंटीरियर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 नियर प्राची बेकरी। उत्तराखंड यात्रियों की इमदाद के लिए नारा चंद्रबाबू नायडू डॉक्टर्स की टीम के साथ रवाना। के तारक रामाराव ने आंध्र ज्योति तेलुगु रोजनामा और एबीएन चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर राजू कृष्णा के खिलाफ अदालत में किया मुकदमा दर्ज। शादनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नौमौलूद लड़की की नाश दस्तयाब। वनस्थलीपुरम हाईकोर्ट कॉलोनी में वाक़ 2 मकानात में सरखे की वारदात, 30 तोले तिलाई जेवरात और 47,000 रुपए नकद रकम का सरखा। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति विद्या भवन की जानिब से अक़लियती तुलबा को स्कॉलरशिप अदा करने अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन को याददाश्त की पेशकशी। इसी के साथ मेट्रो उर्दू खबरें यहीं ख़त्म होती हैं। अब तक अस्करी बिला को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।
कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ। कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें, कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग, जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस।